Alright, direkam dulu ya. Oh, sudah direkam. Thank you very much for coming up for this interview this evening, Gregorius. Now, please tell me about yourself. My name is Gregory Samuna. Yeah. I live in Kupang. I am now 18 years old. 18 years old. 18 ya Gregorius ya? Ya, Bukan 18, tapi 18. Huruf G-nya nggak dibaca. 18 years old. Ya. Terus? And I graduated from Tadikapuri Airlines Business Career. Tadikapuri Airline Business Career. In July 2022. Very good. Itu saja, Gregorius? Ya, Pak. Alright. Now, why should we hire you? Mengapa saya harus mempekerjakan kamu? Because I believe that the skills, qualities that I have are bagaimana? Qualities that I have are a strong match for bagaimana? A strong match for job in this company. Are strong match. Yeah, a strong match. Are a strong. No, I don't get it. Apa itu? Bahasa Indonesianya bagaimana? Karena saya percaya bahwa kualitas penampilan yang saya miliki sangat cocok untuk pekerjaan di perusahaan ini. Oh, okay. Because I believe the skills and qualities that I have are the ones that this company is looking for. Ya, silakan dibaca. Because I believe that the skills and qualities that I have are the ones that this company is looking for. Very good. Why do you want to work at our company? Mengapa ingin bekerja di perusahaan kami? I want to work at this. I want to work at this company because apa? I know that this company is very good. Oh, I know that this company has a very good track record gitu ya, a very good track record ya, biar bahasanya lebih bagus ya. Silakan dibaca. I want to work at this company because I know that this company has a very good track record. Very good. Why do you want to be an airline staff? Mengapa pengen menjadi staf maskapai? Because I want to a successful person. Oh gitu. Coba bahasa Indonesia bagaimana? Pengen jadi staf maskapai karena saya ingin menjadi orang yang sukses dan bisa membahagiakan orang tua saya.
Okay, begini. Because I want to I want to Okay. a successful person by being an airline staff. I want to be a successful successful person that my parents happy can be proud of, happy about. Ya, oke. yes Ya, silakan dibaca. being an airline staff. I want to be a successful person that my parents can be proud of and happy about. Very good. What is your weakness? My weakness is I am a quick tempered. Oh, oke. Quick tempered, cepat marah. Yeah. Okay, I am a bad tempered person. I am a bad tempered person. Terus cara mengatasinya? Cara mengatasinya saya menghindar dari orang banyak. Oh, menghindar dari orang-orang yang oke. Ya. To overcome that, overcome that, Okay. I always try my best to avoid the triggers. The triggers that can make me angry, ya. Be it a person or situation. Jadi cara menghindarinya ya, saya berusaha menghindari pemicunya. Pemicu kemarahan itu entah itu orang maupun situasi, ya. Oke, silakan dibaca. My weakness is that I am a bad tempered person. Very good. To overcome that, I always try my best to avoid The trigger. The trigger Pemicu artinya. that can make me angry, be it a person or situation. What is your greatest strength? Apa kekuatan terbesarmu, kelebihanmu? And my greatest strength is I am a good is that attitude. I have a good attitude. Attitude person, responsible and obedient. Apa? Responsible sama apa? And obedient. Obedient. Patuh. Artinya obedient itu patuh. Ya. Oke. Jangan patuh tapi follow orders, ya. I have attitude, I am responsible, and I always stick to the rules and regulation. Okay, I always abide by the rules, and regulation. And I always abide by the rules and regulation. Ya, silakan dibaca. My greatest strength is that I have attitude. I have a good attitude, ya, kurang ini. A good attitude. I have a good attitude. That I have a good attitude. I am responsible, and I always abide my.
Abide. Abide by the rules and regulation. Very good. How do you manage a complaint? Elin, ada telepon masuk. Elin, If I make sure to cut my Bagaimana? first, First, I make sure to I make sure cut to apa? Apa itu? Artinya apa? Pertama, saya akan menyampingkan emosi saya dan mengucapkan terima kasih. Oh, to put my emotion apart. Begini. To put my emotion apart. Terus? Dan berterima kasih. Then I thank the customer Kepada pelanggan atas keluhannya. For his Emotion. or her complaint. Terus? Sudah. Terus? Then I will provide him or her with the best solution possible. Oke. Silakan dibaca. First, I make sure to put my emotion apart. Oh, sebentar. Maksudnya menyingkirkan emosi itu bukan apart ya, aside. Sebentar, saya cari dulu di istilahnya ya. Istilahnya. Jadi menyingkirkan emosi itu to put something aside. Coba artinya apa? Meaning. Oke, betul. Mengesampingkan itu to put the emotion apart ya. Iya, Pak. Alright. Away, aside, bukan apart. Aside. Ya, silakan dibaca lagi. First, I make sure to put my emotion aside. Then I thank the customer for this or her complaint. Then I will provide him or her with the best with. Ini dibaca with. Him or her with the best solution possible. Ya. Ini menggunakan his or her karena kita nggak tahu pelanggannya itu laki atau perempuan gitu ya. Jadi ya seperti itu ya. Oke. How much is your expected salary? As a fresh graduate in relation. As a fresh graduate. Is in relation. To the salary. I trust. Okay, I trust the company's policy. Very good. The company's policy. Yeah. As a fresh graduate. As a fresh graduate. Bukan as tapi S. S. As a fresh graduate in relation to salary, I trust the company's policy. Policy, very good. Do you have any question? Yes. Is there anything?
I can do to strengthen my application or my CV? Strengthen. My application. Boleh? Ya, jadi kamu meminta saran dari pewawancara tentang surat lamaranmu atau CV-mu gitu ya. Oke, very good. Silakan dibaca. Is there anything I can do to strengthen my application or CV atau to make my application or CV better gitu ya. To make my application or CV better. Ya, seperti itu ya. Ya, silakan dibaca. Is there anything I can do to make my application or CV better? Very good. Thank you very much. Nanti ditulis ya ini. Saya kirim, silakan kirim WA saya. Nanti ini dihafalkan ya, Gregorius. Ya, Pak. Oke. Okay. Thank you very much for coming up for this interview, Cornelis. Now, please tell me about yourself, Cornelis. My name is Cornelis Decoratu. I am 21 years old. I graduated from Tadikapur Airline Business Career. In August. In August. Kamu enggak? Oke, in August ya, terserah ya. In August 2022. Sudah? Oke, good. Why should we hire you? You should hire me because You should hire me because I went to work. Apa? Bagaimana? I went to work as Bahasa Indonesia dulu, coba. Saya ingin bekerja sebagai staf maskapai penerbangan karena pekerjaan yang saya. Oke. Karena kamu ini kalau ditanya Telepon masuk. kalau ditanya mengapa saya harus mempekerjakan kamu harus menunjukkan kelebihanmu. Apakah kamu disiplin, bekerja keras, bisa bekerja dalam tim kayak gitu. Ya. Ini gimana nih? Apa alasan saya harus menerima kamu kerja? Karena saya bisa bekerja dengan tim. Okay. Because I am hardworking, discipline, dan bertanggung jawab, and responsible. I am also a good team player. Oke, silakan dibaca. You should hire me because I am hardworking, disciplined, and responsible, and I am also a good team player. Okay, good. Why do you want to work at our company? Mengapa kamu ingin bekerja di perusahaan kami? Because your company Apa? Is one of the best. Is one of the best. Companies in providing
companies in and providing services to passengers. apa? Services to passengers. Okay, the best providing services to passengers. Okay, good. Why do you want to be an airline staff? Because being Ya, terus an airline staff is one of my dreams. this is one of my dreams. Hmm. Terus sudah. Okay, good. What is your weakness? Apa kelemahan kamu? I have problems I have problems with my communication in English. okay with my English communication skill, ya, with my English communication skills. To overcome this I will learn from various sources sources such as such as YouTube and social media. and other social media platforms, ya. Oke. Silakan dibaca lagi. I have problems with my English communication skill. To overcome this, sources such as YouTube and other social media Platforms, ya. Oke, good. What is your greatest strength? My greatest strength is that I have a strong memory. Strong memory. And apa? And I am also responsible and disciplined. I am also responsible and diligent and disciplined. Okay, I am also responsible, diligent, and disciplined. Terus, sudah? Sudah, Mister. Okay, good. How do you manage a complaint? Bagaimana kamu mengatasi komplain? I manage complaint. I manage a complaint by first listening. To the complaint. With empathy. Then I will talk to management. Okay, I will talk to the management to find solution. Okay, terus? Then I will come back. To the passengers. To give him the solution. The solution. Okay.
solution. Oke, silakan dibaca lagi. Complaint by first. Ini dibaca first. Oh, by first. By first listening to the complaint with empathy, and I will talk to the management on solution, and I will come back to the passenger to give him or her the solution. Okay. All right. How much is your expected salary? Berapa I gajian? Bagaimana? I haven't I haven't talked thought about the salary because the fear the fear apa itu? fears Artinya apa? Wait a second. Bentar ya. Oke, aman kok. Semangat, kawan. Udah, Mas, siap. Bagaimana? Artinya apa? Pakai bahasa Indonesia saja, Mister. Iya, pakai bahasa Indonesia. Saya belum memikirkan gaji karena hal pertama yang saya cari adalah pengalaman bekerja di perusahaan ini. Okay. Because the first thing, my first priority is to seek experience in this company. Silakan dibaca. I haven't talked about the salary because my first priority Ya, priority is to seek experience in this company. Okay, good. Do you have any question? Ada pertanyaan atau tidak? Ada. Yes. Jadi nanti kalau ditanya do you have any question? Yes, I do. Terus baru kamu tanya, gitu ya? Atau kamu sekedar tanya, jawab yes. Terus kamu tanyakan pertanyaanmu. Apa itu pertanyaanmu? Apa yang akan menjadi langkah selanjutnya setelah wawancara ini? Oke. What is going to be the next step after this interview? Ya. What is going to be the next step after this interview? Silakan dibaca. What is going to be the next step after this interview? Ya. Good. Silakan kirim WA ke saya, Cornelis. Herlina, mana nih Herlina? Yes, Mister. Oke, saya pin dulu. Tentu berdeta sama. Alright.
Thank you very much for coming up for the interview this evening, Herlina. Now, please tell me about yourself, Herlina. Thank you for the time given to me. Now, let me introduce myself to you. Yes. My name is Herlina Susanti Nalei. I'm from Kupang. Bentar ya. Herlina. Bentar, pelan-pelan. Herlina. Terus? I live in Kupang. Kuliah. I'm I live graduated. in Kupang. Kuliah mana? Terus? I'm graduated from Tadika-Puri Airlines. I graduated from Tadika-Puri Airline Business career. Business. Business. Itu tulisannya business tapi bacanya bisnis. Business Career. career Majoring in being an airline staff. In October 2022. In October 2022. Oke. Terus? Sudah? Sudah. Oke, diulangi lagi coba. My name is Herlina Susanti Nalei. I live in Kupang. I'm graduated from I graduated. Nggak ada M-nya. I graduated. I graduated from Tadika-Puri Airlines Business majoring in being airline staff in October 2022. Okay. Why should we hire you? Kenapa harus menerima kamu bekerja? I am a quiet person and don't like to. I am apa? I am a quiet. Bahasa Indonesia saja. Artinya apa? Saya orang yang cekatan dan tidak suka menunda pekerjaan. Alright. I am cekatan apa ya? Let's see. Kita cari cekatan dalam bahasa Inggris. Cekatan. Oh, alright. Oke, efisien ya lebih cepatnya. I am efficient and I am efficient and ya ini cekatan dan tidak menunda itu apa namanya, bisa disingkat menjadi efisien ya. I am an efficient person. Terus selain efisien apa ya kelebihan kamu yang membuat kamu bisa diterima di sini? Saya tidak suka menundakan pekerjaan, jadi saya rasa saya tidak bisa. Oh, belum saya share ya. Belum saya share, sorry. Saya tidak oke, I don't procrastinate ya. I don't like to procrastinate ya. I don't like to procrastinate. Terus? Jadi saya rasa saya akan mudah menyesuaikan diri dalam bekerja di perusahaan ini. Okay, so that's why I believe I can adapt well in this company's. I am an efficient worker. I don't like to procrastinate. That's why I believe I can adapt well in this company working environment. Ya, silakan dibaca. I am an efficient worker. I'm an efficient worker. I am an efficient worker. I am efficient work. An efficient worker. I am a efficient worker. I am an efficient. Satu-satu hurufnya dibaca. Kata-katanya dibaca. I am an
I am an efficient Efficient. efficient worker. Worker. Yeah, very good. Terus? Worker. I don't like to Procrastinate. 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 Bukan profes. Procrastinate. Ya. That's why I believe I can depart well in. I can adapt. I can adapt well in this. I can adapt well. I can adapt well in this companies working environment. Ya, bahasa Inggris memang bacanya gitu ya. Tulisan sama bacanya beda ya. Ya, good. Next. Why do you want to work at our company? Kenapa pengen bekerja di perusahaan kami? Because after I learn about this. Yang lain di mute dulu ya. Jadi hanya Herlina saja. Silakan dilanjutkan. Because di unmute dulu, itu masih di mute. Because di unmute dulu, Herlina. Because after I learn. Apa bahasa Indonesia saja dulu? Karena setelah saya pelajari tentang perusahaan Anda, ya. Di situs resminya perusahaan Anda punya visi dan misi yang sangat bagus dan mutu. Because I am okay. After I read about the company, about your company, it turns out that your company has very good vision and mission. Seperti ini ya. Oke. Nanti yang dipakai yang punya saya ini ya, Herlina ya. Silakan dibaca. Because after I read about your company, it turns out that your company very good. Bukan Company has very good vision and mission. Okay. Why do you want to be an airline staff? Because I have a dream. I have a dream to become an airline staff. As well. Bahasa Indonesia. Karena saya mempunyai impian untuk menjadi staf maskapai, sekaligus ingin memperluas dan memperkembangkan kemampuan saya dalam berbahasa Inggris. Berbahasa Inggris dengan cara jadi staf bandara. Ya, Pak. Oh gitu. Ya. Oh ya. Because being an airline staff bisa. Oh, yang sudah selesai boleh zoom out ya, boleh leave Zoom. Ya, boleh, silahkan. Boleh leave Zoom, nggak apa-apa. Ini kan bukan kelas wajib ya. Yes, Jadi yes. saya cuman nge-zoom sama satu orang pun nggak apa-apa ya, yang kalau cuman yang latihan satu orang ya. Okay, because being an airline staff
has been my dream, and by being an airline staff, I believe I will meet people. I will meet people that can help me improve my English, ya. Oh gitu. Jadi kamu jadi staf bandara itu supaya bahasa Inggrisnya meningkat gitu. Yes, sir. Oh gitu. Oke, oke. Ya, silakan dibaca. Because being an airline staff has been my dream, and being ini dibaca by being an airline staff, I believe I will meet people that can help me improve my English. Improve my English. Okay. Yeah. What is your weakness? My weakness is I am not confident in communicating. That I am not confident in communication. Terus cara komunikasi dengan orang ini ya? Yes. In communication with other people. Atau in communicating. Communicating with other people. Oke. Cara mengatasinya? I had to Bahasa Indonesianya gimana? Saya harus banyak berlatih untuk berkomunikasi di tempat umum agar rasa kurang percaya diri sedikit-sedikit menghilang. Oke. Tadi kamu how old are you, Erlina? Umur kamu berapa? 18, sir. 18 ditaruh di sini ya. I live in Kupang. I am 18 years old. Ya. Terus to overcome this, I am determined to practice speaking wherever and whenever I can. Yeah, practice speaking with people, with other people. Wherever and whenever I can. So my confidence can be boosted bit by bit. Bentar ya, saya lihat dulu boosted ini penggunaannya betul apa tidak. Boost. Oke. Betul ya, verb jadi can be boosted. Alright. Can be boosted bit by bit. Silahkan dibaca, Erlina. My weakness is that I am not confident in communicating with other people. With other people to overcome this. I am determined to
Determined to practice speaking with practice to practice speaking with other people with other people wherever and whenever I can so my confidence can be boosted bit by bit. Yeah, can be boosted bit by bit. What is your greatest strength? Apa kelebihan kamu? Kekuatan terbesar kamu apa? Herlina ini di rumah apa di mana itu? Di kos apa di rumah? Rumah saya. Oh, di rumah sendiri ya. Oh, oke, itu kalau kebanyakan di kos ya, teman-teman di kos ya. Teman-teman yang lain. Oh, okay. What is your greatest strength? After saya mempunyai kelebihan sering diundang ke acara sebagai juri bicara. Apa sebagai apa? Juri bicara dalam pesta tuh kamu. Oh gitu. Ya. Berarti sebenarnya kamu bagus dong komunikasinya. Tapi kalau bahasa Inggris kurang. Sesi acara maksudnya. Apa? Maksudnya dia tuh MC, Mister. MC yang di acara tuh Kak Mister. Iya, berarti bagus dong komunikasinya. Iya. Kalau Iya, komunikasi MC bahasa dia. Inggris Mister kurang, kalau bahasa Indonesia. Oh, berarti nomor 5 Biasa yang ini ngomong salah. di pesta-pesta. Ini salah ini, nomor 5. Harusnya confident in communicating with other people in English. Atau gini, ini salah ini nomor 5 kalau gitu. Oke. My weakness is that is my poor English proficiency ya. Jadi bukan komunikasi itu justru kelebihan kamu, bukan kelemahan kamu ya. Yang kelemahan kamu bahasa Inggris, ya kan? Bukan komunikasi ya. My weakness is my poor English proficiency. To overcome that, I determined to practice my English. Ya, to practice my English whenever and wherever I can. So my skill, my proficiency. Nah, ini bisa diganti seperti ini. My English proficiency can be boosted bit by bit. Ini nomor 5 dibaca lagi nih. My weakness is my poor English proficiency to overcome this. I am determined to practice my English wherever and whenever I can, so my English proficiency can be boosted bit by bit. Okay, good. Sekarang, what is your greatest strength? Nah, kelebihan kamu tadi, kamu sering diundang jadi MC. Berarti kemampuan public speaking kamu bagus dong ya? Kamu bisa ngomong di depan umum kan, tapi ngomong pakai bahasa Indonesia ya kan? Oke, berarti my greatest strength is that I have a good public speaking ability. I am often invited
to become an MC in many occasions, ya. Biasanya acara apa? Pernikahan. Pernikahan, ulang tahun. Perceraian nggak ya? Perceraian dipakai MC. In many occasions, ya. Many occasion. Occasion such as birthday and wedding parties, ya. Bagus ini. Oh gitu ya, kamu bisa jadi MC ya. Kalau kamu jadi MC bagaimana? Halo, hai, kayak gitu kan? Iya kan? Iya, Sir. Ya, silakan dibaca. My greatest strength My is greatest my greatest strength is that I have a good public speaking ability. I am skill, diganti skill saja. I have a good public speaking skill. public speaking skill. I am often invited to become an MC in many occasions. Sure. Such as bacanya. Such as birthday and wedding parties. Wedding parties. Pesta perkawinan ya. Yes, sir. Jadi orang-orang pada kawin di situ. Pesta perkawinan. Orang-orang pada kawin. Number 7. How do you manage a complaint? Bagaimana kamu mengatasi komplain atau keluhan? Bahasa Indonesia saja dulu. Saya harus banyak belajar. No, jangan gitu. Jawabannya langsung konkret. Kalau ada komplain kamu mau apa? Kok saya harus belajar? Mau apa kamu? Kalau ada komplain gimana? Kalau ada orang ngeluh gimana? Mau ngapain? Kan itu nanti biasanya kalau kerja di biasanya check-in counter atau yang ticketing itu kan atau customer care itu kan ada orang komplain ya. Nah itu gimana kalau ada orang marah-marah? Kamu mau ngapain? Saya harus menerima risiko yang itu nggak konkret. Yang konkret dong jawabannya. Kayak konkret itu kayak gini loh. Bagaimana cara ngidupin TV? Saya pencet tombol on. Atau saya masukin dulu kabelnya, terus saya pencet tombol on. Itu langkahnya konkret. Nah, kalau ada orang komplain mau kamu apain? harus. Ya, gini, kalau ada komplain, dengarkan. Saya akan mendengarkan komplain itu dengan baik, ya. Terus saya akan berbicara kepada manajemen untuk mencari solusi. Kemudian setelah dapat solusi, saya akan kembali ke penumpang tersebut untuk memberikan solusinya. Seperti itu ya. Oke, jadi I will listen to the complaint
to the complaint with empathy. Jadi mendengarkan komplainnya dengan empati. Then I will talk to the management to find solutions. To find a solution. Then I will come back to the passenger with the solution. Seperti itu kalau ada orang komplain ya. Ya. Silakan dibaca. I will listen to the complaint with empathy when I will talk to Talk. management. I will I talk. will Ini dibaca talk. talk. talk to the management to find a solution that then I will come back to the passenger with the solution. Okay. How much is your expected salary? Berapa gaji yang kamu harapkan? I did not explain too much. Terus? Bahasa Indonesia, bahasa Salary Indonesia. Bahasa Indonesia. Saya tidak mengharapkan seberapa besar gaji yang harus saya dapatkan. Bagi saya yang terpenting bagaimana caranya saya bekerja dengan baik. Okay. At this point, I focus more on my performance than on negotiating about my salary. So I'll leave it to the company's policy. Ya, silakan dibaca. At this point, I focus more on I focus more on my performance than on negotiating about my salary. So I'll leave ini dibaca al. I'll leave it to ini kan dibaca leave kan ini. I'll leave it to the company's policy. Bukan polis ya. Ini policy dibaca. Nanti dilihat di rekamannya supaya nggak salah lagi pengucapannya ya. Do you have any question? Ada pertanyaan atau tidak? Ada, Sir. Bagaimana kalau kita melakukan kesalahan dalam bekerja? Oke. Iya. Jadi ada hukuman sama atau tidak itu ya? Diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Oke, jadi ada reward and punishment system ya. Jadi kamu pengen tahu tentang ada hadiah, imbalan maupun hukuman kalau ada kesalahan ya. Oke. Jadi I'd like to know about the reward and punishment system that is being applied
in this company. Oke, silakan dibaca. I did like to. Ini dibaca at. I'd like to know I'd like to know about the reward and the reward the reward and pa- punishment system punishment system that that is being applied in Mhm. this company. in this company. Oke. Kirimkan WA ke saya. Yes, Mister. Nanti saya kirimkan ini. Thank you very much for coming up for this interview this evening. Now, please tell me about yourself, Ndama. Thank you for the time. Yes. My name is Hamba Damanyola. You can call me Peter. Okay, Hamba. I'm 21 years old. Pelan-pelan. My name is Hamba Damanyola. You can call me Peter. Iya, Pak. Siap, Pak. Okay, I'm 21 years old. I am 21 years old. I'm come from Sumba Timur. I come from East Sumba Timur. Sumba. Mhm. I live in Kupang. I live in Kupang. Okay. I graduated from I Tadikapuri graduated Airlines Business Career Officer, Tadikapuri August 2022. career majoring in being an airline officer in Agustus ya, Siap, Mister. 2022. 22. Oke, silakan dibaca lagi pelan-pelan. Yang penting bacaannya benar ya. Siap, Mister. My name is Hamba Damanyola. Mhm. You can call me Peter. I'm 21 years old. I come from Sumba Timur. East Sumba. I come from East Sumba. I'm come from East Sumba. I come from East Sumba. I live in Kupang. I graduated from graduated 4 suku kata. I graduated. Yeah. I graduated from Tadikapuri Airlines Business Career, majoring in being airline officer. Airline officer. And an airline officer in August 2022. In August 2022. Okay. Terus number 2. Because I have work skill. Why should we hire you? Because I have work skill. Because I have the criteria. skills. Bahasa Indonesia saja dulu. Bahasa Indonesia. Karena saya memiliki keterampilan bekerja dengan baik dan cerdas. Because I am a skillful and efficient worker. Ya, silakan baca. Because I am a skillful and efficient worker. Okay. Why do you want to work at our company? Ini kok begini sih?
I feel very happy to be able. Bahasa Indonesia. Kenapa kamu pengen bekerja di perusahaan ini? Saya merasa senang sekali bisa bekerja di perusahaan penerbangan karena itu akan menjadi satu kehormatan besar bagi saya. Ya enggak. Kenapa di perusahaan ini? Kenapa nggak di perusahaan lain itu loh maksud? Pertanyaan itu artinya seperti itu. Why do you want to work at our company? Kenapa di perusahaan kami? Kenapa nggak di perusahaan orang lain? Kenapa? Bahasa Indonesia dulu. Karena saya ingin. Ya, salah. Kalau tentang kenapa bekerja di perusahaan, ya tentang perusahaannya, bukan kamunya. Alasannya, yang jadi alasan itu perusahaannya, bukan kamu. Kenapa harus perusahaan ini? Kenapa nggak perusahaan lain? Kan gitu kan? Kenapa harus perusahaan ini? Perusahaan kami kan. Itu artinya pertanyaan itu seperti itu. Kenapa? Yang kamu lamar nanti perusahaan apa? Kamu Penerbangan. Iya, namanya apa? Staff Airlines. Bukan. Maskapai. Itu bukan nama perusahaan. Nama perusahaan kok. Maskapai penerbangan. Apa namanya? Apa namanya? Nanti kalau kamu lulus, kamu mau melamar di perusahaan apa? Namanya, nama perusahaan itu. Kan nama perusahaan kan ada Lion Air, Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura, itu loh. Itu nama perusahaan. Saya Lion Air, Pak. Kamu mau melamar ke Lion Air? Ya, oke. Sekarang kenapa kamu mau melamar di Lion Air? Alasannya apa? Apa yang membuat kamu pengen melamar di Lion Air? Karena apa? Lion Air-nya itu kenapa kok sampai kamu melamar ke Lion Air? Ada apa dengan Lion Air itu yang membuat kamu melamar menjadi staf maskapai Lion Air? Apakah karena Lion Air itu terkenal? Apakah karena Lion Air itu bagus pelayanannya? Kayak gitu loh. Itu alasannya seperti itu. Jadi kalau kamu ditanya kenapa kamu ingin bekerja di perusahaan, itu alasannya adalah kamu melihat perusahaan itu bagaimana gitu loh. Kemudian kamu tertarik untuk melamar di situ. Ya. Bagaimana? Alasanmu apa kok kamu melamar di Lion Air? Karena gimana? Enggak, tadi kan sudah saya kasih contoh alasannya. Salah satu alasannya karena Lion Air itu terkenal. Kayak gitu loh. Saya pengen bekerja di Lion Air karena Lion Air terkenal. Gitu saja kan gampang kan? Siap, Mister. Nah, apa? Alasanmu bekerja di perusahaan ini atau Lion Air ini apa? Ini pura-puranya saya ini HRD-nya Lion Air. Kenapa kamu pengen bekerja di sini, di Lion Air ini? Kalau ditanya itu kenapa? Jawabmu apa? Kalau ditanya pakai bahasa Indonesia. Harus cepet dong. Karena pekerjaannya sangat bagus dan tertarik. Oh, bukan pekerjaannya. Perusahaannya yang ditanyakan perusahaannya.
Gimana? Ketemu tidak? Atau kalau tidak ketemu, dicari dulu. Ditanyakan ke teman-temannya, cara menjawabnya bagaimana? Kalau ditanya, kenapa pengen bekerja di perusahaan ini? Why do you want to work at our company? Itu pertanyaan nomor berapa tadi? 3, Pak. Nomor 3? Ya, baru nomor 3 ya. Oke, baru nomor 3. Nanti ditanyakan ke teman-temannya, ini cara jawabnya bagaimana sih? Ya, gitu ya. Nanti kalau sudah siap, nanti kita akan interview lagi. Itu ya, latihan lagi ya. Siap, Mister. Ya, kan masih ada waktu ini. Oke. Jadi sampai nomor 2 ya, saya catat ya. Sampai nomor 2. Namanya hamba Damnyola. Oke, hamba sampai nomor 2. Berarti nanti mulainya nomor 3 ya. Sampai nomor 2. Ya. Karena tinggal saya dan kamu saja ini. Oke, nanti dicari jawabannya ya. Siap, Mister. Ya, sama nanti yang sering membingungkan nomor 3 sama nomor 4 ini. Nomor 3 ini alasan kenapa kamu pengen bekerja di perusahaan ini. Yang nomor 4 itu kenapa Pak kamu pengen menjadi staf maskapai, ya. Nah, nanti ditanyakan ke teman-temannya atau bisa dilihat dari video-video yang sebelumnya. Cara menjawabnya bagaimana? Oke? Ya, Siap, ini Mister. saya kirimkan ke kamu ya. Dua jawaban ini. Kirimkan ke WA-nya ke saya. Siap. Ya. Kalau diganti nomor 3-nya itu, Mister, apanya bisa, Mister? Mau kamu jawab apa? Jawabanmu apa? Nomor 3 itu jawabanmu apa? Maksudnya kalau diganti begitu, Mister, bisa perusahaannya. Oh, boleh. Perusahaan apa yang kamu lamar nanti? Apa? Kan itu kan cuman gini. Ini kan kamu ceritanya ngelamar di perusahaan. Terus saya ini pura-puranya mau wawancara kamu gitu kan. Saya ini dari perusahaan yang kamu lamar itu. Ini kan latihan. Nanti kalau kamu ditanya, kenapa kamu ngelamar di perusahaan ini? Kenapa bukan yang lain? Nah, nanti kamu harus bisa jawab itu gitu. Nah, jawaban kamu tadi salah, bukan kayak gitu. Siap. Kalau ditanya tentang perusahaan, berarti kenapa kamu pengen bekerja di perusahaan ini? Berarti alasannya adalah berkaitan dengan perusahaannya. Misalnya kalau saya ditanya, saya ngelamar kerja di Garuda Indonesia, ya. Terus ditanya sama pewawancaranya, why do you want to work at our company? Kenapa kamu pengen bekerja di sini di Garuda Indonesia ini? Jawaban saya adalah karena menurut pengamatan saya Garuda Indonesia ini adalah salah satu maskapai terbaik di Indonesia. Garuda Indonesia juga memiliki atau perusahaan ini memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya atau penumpangnya. Itulah alasan mengapa saya pengen bekerja di perusahaan ini. Nah, seperti itu loh cara menjawabnya. Siap. Jadi ketika ditanya mengapa kamu ingin bekerja di sebuah perusahaan, alasannya adalah berkaitan dengan perusahaan itu. Apa yang kamu lihat di perusahaan itu yang membuat kamu tertarik untuk bekerja di situ. Nah, kalau yang nomor 4, ini, why do you want to be an airline staff? Mengapa kamu ingin menjadi staf maskapai? Kalau saya ditanya pertanyaan seperti ini, mengapa kamu ingin menjadi staf maskapai? Alasan saya bisa karena saya memang dari kecil sudah ingin menjadi staf maskapai. Dan saya ingin memiliki karir di dunia yang berkaitan dengan dunia penerbangan. Itu ya alasannya. Kenapa pengen jadi staf maskapai. Atau bisa saja karena saya ingin membutuhkan pekerjaan untuk membantu perekonomian keluarga. Boleh seperti itu jawabannya ya. Jadi kalau nomor 4 ini jawabannya berkaitan dengan saya. Alasannya dari saya. Kalau yang nomor 3 alasannya dari perusahaan. Berkaitan dengan perusahaan. Ya. Bedanya seperti itu, ya. Siap, Mister. Oke. Ini Dama masih ada beberapa teman lain yang juga belum interview. Jadi nanti bisa ikut lagi interview di hari besok Senin ya. Besok Senin kalau ada waktu. Karena kan saya juga menginterview yang lain. Semoga ada waktu. Nanti kalau tidak ada nanti ya di waktu yang lain. Waktunya masih panjang ya. Jadi dicari dulu ya. Siap.
dimantapkan dulu jawabannya biar benar. Tanya dulu sama teman boleh. Nanti tanya, ini kok saya tadi malam saya salah, disalahkan sama Pak Rahmat gitu ya. Bagaimana jawaban yang benar? Oke? Siap. Ya. Nanti dilihat mana nih WA-nya mana? Saya kirim yang dua ini, dua pertanyaan ini saya kirimkan, dua jawaban ini. Itu di rumah sendiri, rumahmu sendiri itu, Peter. Siap tidak, Mister? Kos. Siap. Oke, gitu. Kos-kosan ya. Ya. Mana WA-nya?